सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा कर समस्ते भल थे जगन्नाथ आपण मानक समस्त भलरे रखु। ये चैनल ना हूँ मामुनी फैमिली ओडिया ब्लॉग आईटा मोर चैनल फास्ट वीडियो मोर आगुरी चैनल गोटे नुआ खोली से चैनलटा मोर हैक एक माने एमती समस्त सबू माने आप्स मोर इंस्टाग्राम फेसबुक माने सबुथिरे मोर हैक होता व्हाट्सएप सुधा भी मोर हैक होता से माने चैनल खोली पार नी। आज श्रावण मासर द्वितीय सोमवार तो आज मुझे पानी ढालियापाई कौटी जाऊँगी आपण मैंने चलतु मो सहित जोड़ी रे आपण मैंने जानीपारे मुझे कौटी जाऊँगी माने पानी ढालियापाई तो चलतु भिडटी को यूट्यूब स्टार्ट करवा। तो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छे आपने समस्ते आशा कर समस्ते भल थे। तो सकाल सकाल ए 4टा होती मुझे बर्तमान उठी सारे तो आज सोमवार पानी ढालियापाई मुझे तो केमती आपण मैंने अच्छा तो मुझे रेडी हो सारे आम सब बाहर सारे जावा लगी ये हूँ मो मौसी झी भी बाहर सारे देखु आम घर पाखर जड़े आसिले सहित मुझे वर्षा एत जोर से है जे मैंने देखो अवस्था केमती हो गलानी भगवान प्रसन्न होती आज वर्षार आम आज जाऊे पानी ढालियापाई आठी आमर ब्लॉग कर पूजा ऑफिस पूजा आशीष ऑफिशियल ता ब्लॉग रो ना आम सहित जो मैंने आसते से सब पछरे दुकान में किणुंट आखापाखि पहुँची भी गले बालीघाट कि वर्षा बाय गॉड आम आसिक पहुँची गलुनी देखु तार एंट्री भी गेट देखु मंदिर मंदिर पहुँची गलुनी आगरे समस्ते चलती आठी दुकान समस्ते किणाकुणी कर जो मैंने आनी ना पूजा सामग्री आम ये सब छिड़ा वर्षा प्रबल होता देखो केमती पानी भी छिड़ा सूर्य भी टिके बाहर मंदिर पहुँची गलुनी तो आपण मैंने देखिए आम मैंने केमती पानी का नौचु चलतु जीवा। निर्विश्वं विश्वंभरेश्वरः वेदांत सार संयोग अपावे नीललोहितः परिच्छेद्यो गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति श्रीवर्णस्वरसारः तो फाइनाली आसिक आम पहुँची जाइए बालीघाट तुम पाखे आम नई ये आम तुखर पानी पुरेबू पानी नहीं सारिकी देखिए आपण मैंने समस्ते केमतिका पानी आम नौ तो चलतु एम पानी नवा वर्षार देखु नदी पूरा भर्ती पानी नदी में
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତ ପୂଜା କରିକି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିବା। ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ପଛରେ ପୂଜା ଅଛି। ଏବେ କେମିତି ଯିବୁ, ମାନେ ପାଦ ପୁରା ବଥା କରିଗଲାନି। କେଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସେନି, ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ମୋର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ହେଲା, ତାର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ। ହଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଯେଉଁ ଆର ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଢାଳିଥିଲି, ସେଠି ପାଖ ଟିକେ, ଏଠି ଟିକେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷ। ନା ଯଦି ଆଗୁଆ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି ଆମେ କେଇଠି ଯିବା, ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ଟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ହଁ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ କେଇଠିକି ଯିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ରହୁଛି। ତ ଏତେ ବଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି କରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇକୁ ଡାକିଦେଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭାଇ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ମାନେ ପେନ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ଜୋସ୍। ଆଗରୁ ତ ମୋର ପେନ୍ ଏମିତିକା ପାଦ ହୁଏ ସବୁବେଳେ, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଚାଲି ହେଲାନି। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲିକି, ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ, ତ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ତ ରଖୁଛି, ବାଏ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତିକା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମାନେ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।